Već mesecima razmišljamo o jednoj jednostavnoj, ali krupnoj ideji. Koliko daleko bih dogurala ovdje u Manchesteru sa srpskom platom? Jer iako već živim u Velikoj Britaniji, često sebe uhvatim kako upoređujem cene. Hrana, stan, kafići, prevoz. Znamo da je u Srbiji sve postalo skupo. Od hrane i stanova do obične šolje kafe. A cene u Velikoj Britaniji, pa da budem iskrena, su upoređujuće sa našim. Zato sam odlučila da testiram nešto zanimljivo, da vidim koliko bi mi prosječna srpska plata trajala ovdje u Engleskoj, ali da živim normalno. Znači da kuvam, da se zdravo hranim, da izlazim sa prijateljima, ali da ne trošim bez kontrole. Pa hajde da krenemo, prvi dan počinje sada. Prvi dan počinje sa potpuno praznim frižiderom, tako da prva stvar koju želim da uradim jeste da idem da kupim osnovne namirnice, a i sve namirnice koje bi mi trebale za naredna 3 dana otprilike. Ostavit ću vam oba računa za namirnice, tako da ako vas neka konkretna cena zanima, slobodno pauzirajte video da pogledate cene pojedinačnih namirnica, koliko je šta izašlo. Oba ova računa su izašla 43,92 funte. Po trenutnoj informaciji koju izbaci Gemini jeste da srpska prosječna plata iznosi 107.075 dinara, što ću odmah da pretvorim u funte kako bismo mogli lakše da pratimo cene u jednoj valuti. Tako da 107.075 dinara iznosi 797 funti i 37 penija, od čega ću da umanjim iznos od 43,92 funte, koliko sam potrošila u marketu na namirnice. Sljedeći trošak koji ću da uračunam je trošak smeštaja. Odlučila sam da to računam po danu i da taj trošak iznosi 30 funti po danu. Ja lično plaćam i malo manje, tačnije 26 funti po danu mene izađe smeštaj plus računi za stan koji plaćam, ali s obzirom da je to dugoročno rentanje, nisam mislila da je baš u potpunosti fair da računam tu moju cenu, već sam potražila smeštaje na Airbnb-u i na Bookingu i uspjela sam da nađem par smeštaja koji koštaju 30 funti za noćenje, ali ja sam gledala mjesec i po dana unapred. Tako da umanjujem budžet za još 30 funti danas, što znači da sam danas potrošila malo više od 73 funte, ako se ne varam, što uopšte nije sjajno, ali sam kupila namirnice za naredna 3 dana, tako da sam uradila dobar posao. Tako da ovo je kraj prvog dana. Idemo sad na dan 2. Pa što se tiče drugog dana, shvatila sam da mi treba protein koji poručujem sa Amazona. Tako da onda moram da uračunam i subscription za Amazon Prime, koji za mjesec dana iznosi 8,99 funti, ali imate ono i 30 dana trial. I treba da poručim protein. Zapravo moram sada poručujem stvari sa laptopa jer imam jedan telefon, a njime snimam. Tako da moram da poručim protein preko laptopa, što ne znam da sam ikad uradila, ali u suštini protein iznosi 18 funti. Samim tim skidam još 18 funti sa budžeta koji trenutno imam. Danas sam još došla i do faksa. Jednokratna vožnja košta 2 funte, tako da mi je to dodatni trošak. Odmah ću da računam još 2 funte, znači ukupno 4 za kartu kući nazad busem. Došla sam jer imamo neki social event. Tačnije, fakultet organizuje neko igranje društvenih igara, kao da se malo družimo, tako da sam zbog toga došla danas na faks. I nisam uračunala smeštaj za večeras, tako da je to još 30 funti i onda su to svi troškovi za danas. Što zapravo nije sjajno jer sam potrošila, znači kraj drugog dana ja sam potrošila malo više od 15% od ukupnog budžeta za ceo mjesec do sada. Tako da ajde vidjet ćemo koliko ću da izdržim. Sutra restrikcije, apsolutne. A dok smo mi igrali igre, fakultet je organizovao besplatni rafl gdje oni ljude koje izvuku izaberu poklon koji žele. Okay, the next one is
Yashin Ahmed. I mene su prvo izvukli i ja sam izabrala ovu kapu sa logom univerziteta. Tako da time završavam današnji dan i vidimo se sutra. Evo me u trećem danu kako pokušavam da preživim sa prosječnom srpskom platom u Engleskoj i sad slijedi update za danas. Hoću odmah da uračunam smeštaj, znači 30 funti koje idu na smeštaj da to odmah skinem sa budžeta i danas, kao što sam rekla, sam pokušala da manje trošim novca, tako da jedne stvari koje sam kupila jesu Alesto bademi iz Lidla i to 3 kesice zato što ih obožavam i generalno i dosta jedem. Kupila sam salatu, cherry paradise i ubrus i to bi bilo to za danas. Znači danas troškovi samo namirnice i smeštaj. Vidimo se sutra. Dobrodošli u dan 4. Javljam se danas zapravo sa nove lokacije. Na faksu sam pored moje kancelarije, tako da danas sam odlučila da radim iz firme, to jest sa univerziteta. Odmah ću da računam što se tiče troškova do sad samo prevoz, znači 2 funte do Adelaide, odmah da računam i 2 funte do stana, znači ukupno 4 funte oduzimam od budžeta i još 30 funti za večerašnje noćenje, znači za smještaj u stanu. I javit ću se malo kasnije, pošto je ovdje sad malo gužva. Treba da idem u teretanu, tako da treba da kupim subscription za teretanu, pa ću tada se javim kad to budem kupovala. Ajde, vidimo se kasnije. Zapravo sam već uradila trening jer mi je bilo zgodno da odmah posle faksa odem do teretane i odradim trening. Ja idem u teretanu koja se zove The Gym Group i mislim da je to franšiza. Mislim, sigurno je franšiza po Engleskoj i generalno Velikoj Britaniji, ali mislim da je franšiza i u Europi. Ja mislim da spada u jednu od jeftinijih teretana, mada je super opremljena i relativno čista teretana. I ja plaćam standardni paket 27 funti mesečno. Tako da sad skidam još iz ovog budžeta 27 funti za teretanu. Čudno mi je da još mi ne trebaju namirnice. Ja sam inicijalno predvidjela da će mi te namirnice biti dovoljne za 3 dana, međutim sad je ovaj već 4. dan i ja još uvek imam namirnice, možda čak i za sutra, što je baš super. Doduše kupila sam piletinu i junetinu, veće pakovanje nego što inače uzimam. Ništa, to je to za dan 4 i vidimo se sutra. Evo me u 5. danu kako pratim svoje troškove i želim da vidim da li ću uspjeti da potrošim manje od prosječne srpske plate u Engleskoj. Što se tiče današnjeg dana, danas sam radila ceo dan i još uvijek nisam izašla napolje, ali me čeka zanimljivo večer jer zapravo imam kartu za Marinu Avramović, ona ima neki performans u Manchesteru, tako da tu kartu sam zapravo dobila za rođendan, tako da ne mogu da uračunam trošak same karte, ali ću da uračunam opet prevoz do te hale i nazad. Opet je 2 funte tamo i 2 funte nazad, pri čemu ću da malo prošetam. I da ne zaboravim, treba da skinem 30 funti za smeštaj za 5. dan. Malo mi je pao šećer pa sam svratila da kupim čokoladicu. Mislim je bila 1,10. A upravo sam izašla iz busa i šetam ka toj sali gdje će biti performans. Iskreno ne znam da će da bude baš kao njen performans ili samo postavka. Evo, završila sam sa showom, izvinjavam se što je zvuk malo lošiji i nisam smjela da ponesem mikrofon jer skoro ono ništa ne smije da se unese unutra. I mislim, bilo je zanimljivo iskustvo, Marina definitivno nije razočarala. Nazvala je ovo potpuno novom umetnošću zato što je bilo 13 potpuno različitih postavki koje se sastojile od performera, od ljudi i onda ti ideš po tom otvorenom prostoru i gledaš svako od tih postavke onako kako želiš, bukvalno nema nekog redosleda. Naprimjer, jedna je bila kafana, tako, ili bile onaj običaj crne svadbe i tako. Bukvalno svašta nešto. Znači, za današnji dan smeštaj 30 funti, prevoz i ona čokoladica. To je to. Nisam večerala, nešto nisam ni gladna, ali imam kući večeru kad dođem, tako da to je to za dan 5 i vidimo se sutra. Evo me u danu 6 i danas radim svoju veliku nabavku namirnica, danas mi sve fali.
Tako da ajde da vam pokažem neke od cena i šta tu danas kupujem. Kapsule za pranje veša. Ja i Vladan smo pokušali da nađemo ovaj ferij 5 puta, u Srbiji nismo uspjeli, tako da to javite ako neko uspije da nađe. U Srbiji tražili smo i na pijacama i po radnjama i nismo uspjeli da nađemo nikako. A baš je dobar, bolje od običnog ferija. Piletina 1 kg. Jaja, još jedna kutija jaja. 2 pakovanja Nescafe. Slanina, sir, 2 pakovanja lososa, naranđe, limon, cherry paradajz, banane i gotove salate. I seckane oprane, 3 komada. I evo, ceo račun je izašao 35 funti i 41 peni, tako da možete da pogledate opet pojedinačne cene ako ste neke zaboravili. A danas sam pozvana kod prijatelja na kućnu žurku, to je više ručak / večera nego kućna žurka, ali on pravi večeru, tako da što se tiče troškova, rekao je da ponesemo samo neko piće, ono što bismo pili, tako da sam ja kupila i ponela kolu Zero za 2,55 funti, to je kola od 2 litre. I on pravi večeru, nisam plaćala prevoz jer sam odlučila da prošetam. U Kaputu sam, ali nije neko pretjerano loše vreme. Tako da, eto, kola je bila jedini trošak za sad. A sad idem da malo uživam u večeri i druženju. Zaboravila sam da vam snimim večeru, ali sam se sjetila da snimim dezert, a drug je napravio pravu englesku poslasticu Apple Crumble, a po ukusu je jako slično olenjoj piti i da je ovo zapravo tradicionalno englesko jelo, možete čuti od pravog Engleza. Because it is like a typical English dessert. Evo, danas zapravo jedno veoma aktivno večer, posle večere sam otišla u pub i kao u fazonu opet ću ja Coca-Cola Zero. Međutim, popila sam pint piva, još, tad sam bila kao samo jedan pint i onda sam u sljedećem pubu popila još Kopparberg za 4 funte, tako da preračunat ću to i dodat ću svoje troškove. Danas još imam smeštaj i juče sam zaboravila da uračunam smeštaj, tako da zapravo da skinem onda još 60 funti na smeštaj, to je za dan 7. Ajde vidimo presek troškova nakon 7 dana ovog izazova. Napravila sam dijagram sa presekom stanja troškova. Tu je predstavljen procenat od ukupnog budžeta koji je do sada potrošen. Što znači da je na smeštaj otišlo najviše novca do sad, preko 25% od ukupnog budžeta. I tu bih htjela da podijelim da stvarno smatram da to jeste najveći trošak generalno kad budete dolazili, da li kao turisti, da li na možda malo duže. Stvarno smeštaj je nekako najveća stavka, pogotovo ako dolazite sami. I tu bi malo da se dotakne motivacije za ovaj video, zašto sam uopšte uzela da ga pravim. Jer ja sam nekako od uvijek željela da bar neko vrijeme provedem u inostranstvu. Nisam znala da li će to biti kroz posao, kroz studije ili ću samo baš kao što je ime ovom videu. Da li ću da odvajam neku svoju platu koju zarađujem u Srbiji, da onda odem mjesec, 2, 3 da živim u inostranstvu. Ne znam da li bi to baš bio UK, ali bilo bi nešto u Evropi. I samim tim, kada vi aplicirate za vizu u UK, u običnu turističku, vi u zemlji možete ostati 6 mjeseci. Nije vam limit 3 mjeseca, tako da možete ostati faktički 6 mjeseci ako se na to odlučite. Htjela sam da vam dam malo presek troškova i zato mislim da bi ovo bilo korisno. Što se tiče druge kolone, to su namirnice i moje neko mišljenje je da su namirnice po cenama slične onima u Srbiji. Neke stvari su jeftinije, neke stvari su skuplje, tako da se sve to na neki način izjednači. Sad, ovdje imam subscription, tu mi je uračunata teretana i Amazon do sada, ali bit će tu još subskripcija koja mi dolaze sljedeće nedelje. Transport, ne koristim previše transport, tako da sama ta kategorija nije nešto pretjerano velika i zabava isto ove nedelje nije bila velika jer sam dosta radila, tako da jedno gdje sam išla je onaj pub. Sad kad se svi ovi procenti saberu, iznose 48%, što znači da sam potrošila skoro 50% od prosječne mjesečne srpske plate za život u Engleskoj samo tokom jedne nedelje. Tako da generalno UK jeste skup,
Ali eto, ajde da vidimo kako ću da izguram sljedeću nedelju. A što se tiče današnjih troškova, zapravo mi ništa ne treba, ali sam možda htjela malo da promenim ručak pa ću da napravim kao gyros. Pa sam kupila tortilju, uspjela sam da nađem mirođiju, iseckani zaleđeni beli luk i krastavac za tzatziki, zatim pomfrit. Kupila sam i piletinu i uzela sam paket energetskih pića jer sam danas ustala u 6 ujutru i nisam planirala da ovo bude kulinarski video, ali sam bila ponosna na to kako mi je ispao gyros, pa sam snimila proces kako ga pravim. A nakon ručka, kao da me je nešto zvalo da se vratim u market i 5 minuta kasnije, eto mene, kupujem Guzilionaire dezert koji je opravdao ovo impulsivno vraćanje u prodavnicu. I odmah opet da uračunam smeštaj. To nekako uvijek zaboravim da napomenem, ali opet treba da skinem 30 funti za smeštaj za 8. dan. Dobrodošli u dan 9, još jedan divan dan u Manchesteru, znači opet pada kiša, naravno. Ali u svakom slučaju sad idem malo u grad, jer sam radila cijele nedelje i sad idem malo da odmorim, tako da idem do grada malo da prošetam, pa ući ću u neki muzej pa vam snimam. I kogod kaže da je snimanje videa lak posao, taj sigurno nije tražio 20 minuta mikrofon koji je upao u ovo lišće. Evo mi ipak u mom omiljenom kafiću. Što se tiče troškova, naručila sam čaj 2,90 i transport, odmah da računam i tamo i nazad 4 funte. Definitivno moj omiljeni kafić. U Manchesteru nemaju baš neku kafu, zato sam i naručila čaj, ali je ambijent prelep. I ovdje sam dovela i drugarice koje su me posjetile, a i svaki put kad me dečko posjeti, ja uvijek njega dovedem ovdje. Pre kafića sam otišla ovdje u muzej na kampusu, tako da vam ostavljam par B-rollova da uživate u njima. Muzej je besplatan, tako da svakako ako budete nekad u Manchesteru, definitivno preporučujem da ga obiđete ili da obiđete barem kampus jer je stvarno prelepo. Dobrodošli u dan 10 challenge u kom beležim sve svoje troškove. S obzirom da za vikend planiram put u Edinburgh i ostajem kod drugarice, došlo je vreme da kupim kartu za voz do tamo. Ja koristim aplikaciju Trainline za kupovinu karata i cena karte od Manchestera do Edinburgha je iznosila 18,30 funti, a sad za povratno putovanje sam platila 19,75 funti od Edinburgha do Manchestera. Cena karte naravno zavisi od datuma, od vremena kada putujete, koliko napred rezervišete. Mene je ovaj put izašao 38 funti ukupno. To je, ja bih rekla, neka standardna cena na toj relaciji Manchester-Edinburgh, tako da sam super prošla s obzirom da rezervišem par dana unapred. I sljedeći trošak koji imam danas spada u onu kategoriju subscriptiona, ako se sećate dijagrama posle 7. dana koji sam prikazivala, i to je zapravo trošak koji ide na internet i na SIM karticu. Ja koristim operatera koji se zove 3 i kod njih cena mesečnog paketa je 10 funti. U tu cenu dobijam 40 GB u UK-u da potrošim i 6 GB u međunarodnom saobraćaju. I to je to što se tiče, znači, još današnjeg troška, još tih 10 funti.
I treba da uračunam smeštaj i zaboravila sam da uračunam smeštaj i juče. Tako da skidam 30 funti za smeštaj za juče i još 30 funti za smeštaj za danas. Tako da u suštini to je to, opet jedan dan gde trošim malo više zbog svih ovih subscriptiona i karata, ali ništa drugo nisam kupovala, tako da to je to za dan 10 i vidimo se onda u danu 11. Evo me u danu 11 i opet sam došla danas na faks da radim iz kancelarije, tako da ću da računam 4 funte za prevoz i sad kad sam završila s poslom idem po namirnicu u market. Ne treba mi nešto mnogo stvari, tako da se onda javljam iz marketa sa onim što sam kupila. Tunjevina. Evo me u danu 12 i moram da se pohvalim da je danas prvi dan od početka challenge-a da nisam potrošila ništa para. Mislim da je to izazvano time što sam radila ceo dan i sad sam se spremila idem na trening. A plus sutra idem za Edinburgh, uveče do duše, tako da ne bi da kupujem sad neke namirnice da mi ne stoje fazon voće i povrće da se ne pokvare. Tako da što se tiče današnjih troškova, samo smeštaj, 30 funti, to moram da skinem za danas i to je to za dan 12. Evo me u danu 13 ovog challenge-a i za početak želim odmah da skinem 30 funti za smeštaj iz budžeta, da to ne bih zaboravila. I kao što sam rekla, idem za Edinburgh danas, tako da treba da uračunam trošak autobusa do same vozne stanice, odakle mi kreće voz za Edinburgh, tako da ću da skinem 2 funte iz budžeta na prevoz. I plus sam svratila u market da kupim neku grickalicu za put i krećem put Edinburgha. I evo u Edinburgu, ovo ovdje je zapravo Edinburški dvorac. Stigla sam, nisam imala nove neke troškove, sad je ponoć, tako da to je to za dan 13, a javit ću se sutra sa lepšim pogledom na Edinburgh, definitivno od ovog, jer se sad baš ne vidi puno u mraku. Eto, to je to za dan 13. Evo, dan 14 počinje laganim jutrom u Edinburgu i unaprijed se izvinjavam ako će ova naredna sekcija da bude malo više turistički orijentisana, ne fokusirana samo na troškove, ali verujem da većinu ljudi zanima taj turistički deo Edinburga, pošto je grad stvarno prelep, tako da ću da ostavim par b-rollova grada. Bukvalno je predivno. A moja drugarica i ja smo se uputile na brunch. Kad smo stigli na ovo mesto, naručili smo par peciva i kafe i sve ukupno, ovo što vidite na videu, je izašlo 20 funti, tako da moj trošak je pola od toga, znači 10 funti skidam iz budžeta do sad. Nakon branča smo drugarica i ja šetale jedno 3 sata gradom, obišli smo poznati Dean's Village, koji je deo grada, ali je ranije bio selo koje je bilo puno mlinova i ovaj deo ima puno zelenila i predivno je šetati duž reke, a naišli smo i na jednu devojku koja je prodavala domaći sladoled. Međutim, jedna od glavnih stvari u Edinburgu su knjižare. Znači, online ako potražite Edinburg, izaći će vam gomila ovakvih videa gde je uvek jesen, pada kiša, a vi pijete kafu ili čitate knjigu negde gde vam je toplo, pa smo drugarica i ja otišle do veoma poznate knjižare i zaista jeste bilo magično. Iako prelepa, jako je mala i sve knjige ovde su polovne, a i čule smo ljude kako traže prva izdanja nekih knjiga i imaju i knjigoveznicu u sklopu knjižare ako želite da, na primjer, zamenite korice nekih knjiga. Plus ima dosta predmeta pored knjiga, kao na primjer ove ispisane stare razglednice, stare lampe, figurice
i čak i stari mikroskop. Ne znam da li ovaj čovjek smatra da ima najbolji posao, ali svakako ima najautentičniju kancelariju. Ovo mi je zapravo 3. put u ovom gradu i obišla sam do sad većinu znamenitosti. Prvi put sam bila sa dečkom, drugi put sa drugaricom, oba puta u posjeti ovoj drugarici koja živi u Edinburghu, a sad čekam i 3. uspomenu koju ću pamtiti sa ovog puta. I pošto drugarica me zapravo pozvala jer pravi žurku večera za neko svoje društvo, onda smo se vratili u stan da spremimo deo hrane za večeras. Sad ja tu nisam imala nikakve troškove jer sam ona je sve kupila, ja sam samo pomogla da ona to napravi. Ali smo posle kućne žurke otišli u bar koji je imao kaubojski vibe. I tu sam uzela Malibu rum i kolu za 5,71 funtu. Igrala i ovdje sam saznala da Škoti idu čak i u izlazak u svojoj nošnji i zatim uzela još jedan Malibu rum i kolu za još 5 funti i 71 penija i pre nego se odjavim za danas treba da skinem još 30 funti za smeštaj koji svakako plaćam u Manchesteru. I to je to za danas, vidimo se sutra. Dan 15 započinje biranjem knjige sa ove predivne police i pretvaranjem da je čitam, a odmah nakon toga smo se uputile da nađemo skonse za doručak i na putu do kafića nam je grad odmah priredio scenu iz bajke. Još jedna potvrda da je ovaj grad zaista magičan. Mesto sa odličnim skonsima je Wellington Coffee, cena skonsa je 3,60 i jedan je više nego dovoljan. Uzela sam i čaj koji je bio skup, zapravo 4,65, ali je dovoljan za 2 osobe. Ja sam sama popila 3 šolje čaja iz ovog čajnika. Izlaskom iz kafea sam se našla u blizini Edinburškog dvorca, pogleda na stari grad i pogledajte samo te jesenje boje, a tu je i Scots Monument. Danas sam još u potrazi za nekim suvenirom koji ima škotski dezen na sebi, to jest tartan. Ako ste u Edinburghu, ono što se može kupiti su šalovi od kašmira i proizvodi od vune. Također može se naći dosta poklona za muškarce. Na primjer, ušle smo u crkvu u centru u kojoj je trenutno zanatski market i tu smo našli ove predivne otvarače za flaše, ovaj ram za slike koji je napravljen od drvenog bureta za viski. Zatim po centru ima dosta ovakvih čaša, staklenih flaša, prelepih oblika i dezena, čak su i kocke za led fancy. Naišle smo i na čaj sa viskijem i na kafu sa viskijem, a puno prodavnica prodaje i srednjovekovne šlemove i mačeve. Ja sam za sebe uspjela da nađem ove šnalice na koje sam dobila 20% popusta i bile su 2,40. A pošto nisam popila kafu, svratila sam po mača čaj i nisam pogledala cenu i bio je 4,50, što je zapravo skupo čak i za ovaj standard. I šetala sam još malo po centru uživajući u arhitekturi i uličnom performansu sa vatrom i bakljama i ubrzo je bilo vreme za ručak. Možda zbog ovih vikinga sam se prvi put osnažila da zapravo odem na škotsku hranu koja je odvratna ili sam bar tako mislila jer se uglavnom sastoji iz nekih iznutrica. Najbolja opcija je Makar Smash Bar gdje odete ispred restorana i čekate da upišete svoje ime za rezervaciju gdje vam uglavnom kažu da se čeka nekih sat vremena, da prošetate i da se vratite. Međutim, nama su danas rekli da se čeka 2,5 sata i onda smo samo otišle u drugu najbolju opciju koja se nalazi u Victoria Street, što je ulica koja je inspirisala J.K. Rowling za Diagon Alley. Restoran se zove Howie's i ovdje ostavljam meni da pogledate cene. Mi smo naručile 3 glavna jela za nas 2, tradicionalni haggis i to veću porciju, zatim ovu roast beetroot kaserolu i catch of the day, što je danas bio škotski losos. Ova 3 jela zajedno sa service chargeom su ispala nešto više od 51 funtu, a ja iz budžeta skidam pola od toga. Prvo nam je stigao haggis koji se pravi od stomaka ovce. Let's see.
better. More like terrified, but let's see. Ok, Yeah, it's good. možda malo ljuto. Haggis nije loš kao što zvuči i preporučila bih ga da ga probate. Mogu čak da ga ubace u burger, pa to možda nije loša opcija da se proba. Losos, a i ova kaserola sa cveklom su bili odlični, tako da i za to imate preporuku. A za kraj smo uz račun dobili i po jedan shortbread da se zasladimo. I ovako prejedene smo se popele u kafić koji se isto nalazi u Victoria Streetu da vidimo sto na kojem je pisala J.K. Rowling i predivno su namestili ceo setup sa puno detalja i ovom prelepom stolicom u obliku slona. A dan smo završile šetajući po gradu, pogledom na sam dvorac i na katedralu, u zalazak sunca i pogledom na brdo koje se zove Arthur Seat. Nakon ovoga sam se uputila ka stanici i nakon 4 sata sam stigla u Manchester. Za danas još treba da skinem 30 funti za smeštaj i to je to za dan 15. Nadam se da ste uživali kao i ja. Evo me u danu 16 i preostali budžet mi je oko 24 funte, što nije dovoljno da pokrije cenu večerašnjeg noćenja, što znači da se moj challenge završava danas. I to bi značilo da sam zapravo uspela pola meseca da preživim u Engleskoj sa prosječnom srpskom platom. A ja bih voljela da pogledamo onda još jednom dijagram kako izgleda sad nakon 2 nedelje challenge-a. Dakle, i dalje je najveći deo troškova otišao na smeštaj, preko 50%, pa zatim na namirnice, pa tek onda na zabavu i na sve ostale kategorije. Javite mi ako su vas neke cene iznenadile ili ste to i očekivali i ako vas zanima još stvari o životu u Engleskoj, onda definitivno ne zaboravite da pogledate i sljedeći video koji je na ekranu. Vidimo se!